Sige, 2025, Pulos Barangay, Pascual period sa Puginon. Low voltage time 3,000, equal 30,000 time Barangay 17, equal 510,000. Ipat 25 type 3,000, equal 75,000 type Barangay 17, 1,255,000. PHCPU 19 time 3,000, equal 57,000. Cavite Barangay, equal 69,000. Lubon 10 time 3,000, equal 30,000. Time Barangay 17, equal 510,000. PSPU 10 time 3,000, equal 30,000. Time Barangay 20, 510,000. IPSI time 10,000, time Barangay 17, equal 170,000. Purok 19 time 3,000, time 57,000, time 70 Barangay 969,000. Teacher 50 type 24,000, equal 360,000, time 70 Barangay 6,120,000. 11,133,000 million. Ang barangay Makatakup Paskuhan Christmas Packet. Isip pasalamat sa inyong servisyo sa tibuok tuig. Prinsipin, Barangay Peace and Action Team Pipat, Barangay Shield Workers PHCPU, lubong-lubong tugapang na takapal na yapa. Burog leaders sa among mga saligan ng Pipat PHCPU lubon o burog leader, daghan salamat sa inyo pang-alaga sa katawhan sa pug-os tuig 2025. Ang among Paskuhan gamay ra ikubara sa inyong servisyo, pero kini o sa katimaan sa among dakong kaayong papasa. Salamat alipayong Paskuong mapungahang tuig sa tanan.